मंत्रन्नोयन्त्रं तदपि जगजाने स्तुतिमहो जाह्वानं ध्यानं तदपि जगजाने स्तुतिकथा जाने मुद्रास्ते तदपि जगजाने विरमणं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन द्रविणविरहेण रसदया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोगाच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः मदीयो यत्यागः समुचितमिदं नो